आलोचना करिबा ओएसओयू रो MAOD 9 ब्लॉक 2 किछि प्रश्न जहाँकि असाइनमेंट रे आसीपारे जमती कि पाठ संपादना काहाकू कुहाजे। उत्तर होला एकाधिक पांडुलिपि बा प्रतिलिपि को आश्रय करी विभिन्न दृष्टिकोणरू विचार विश्लेषण पूर्वक जो शुद्ध पाठ निर्धारणर प्रचेष्टा करा जाइथाय ताहाकू कुहाजे पाठ संपादना बा तार आउ गोटे अन्य नाम होला पाठानुसंधान। तेबे आउ गोटे प्रश्न होला पांडुलिपिर संख्या दृष्टि पृथ्वी रे सबुठारु समृद्ध देश किए। उत्तर होची भारत। नष्ट हो जाइथिबा केतक ग्रंथर संधान आमे केउथुरु पाइथाउ। उत्तर होला अनुवाद, अन्य ग्रंथर उदाहरण, टीका बा भाष्य ग्रंथ मानकुर आमे पाइथाउ। गुरु शिष्य परंपरा बहु वर्ष धरी स्मरण शक्ति द्वारा उज्जीवित हेबारु वेद को कौन बोली कहा जाउथुला? वेद को एथिपई श्रुति बोली कहा जाउथुला। प्राचीन ग्रंथ संपादनार मूल लक्ष्य कौन? उत्तर होला जे मूल पाठ को आमे फेरी पाइबा, सेथिपई प्राचीन ग्रंथ को संपादन करा जाय। नकल हेउथबा पोथी बा प्रतिलिपि केउठारे सुव्यवस्थित बा सुरक्षित होई रहुथुला? उत्तर हेउची राजराजुडांक जो ग्रंथागार थिला सेथिरे किंबा विभिन्न धर्मानुष्ठान मानकरे मध्य रहुथुला। परवर्ती प्रश्न होची जे जर्मन रो सुप्रसिद्ध संस्कृतज्ञ पंडित होजंदी मार्क्स मुलार से पांडुलिपि संपर्क रे कौन कहिसथि? उत्तर होजे से कहिसंती सारा संसार रे ज्ञानी और पंडित मानकर देश भारत वर्ष ही एपरि एकमात्र देश जेउठारे विपुल ज्ञान संपद हस्तलिखन ग्रंथ रूप में सुरक्षित हो रही। परवर्ती प्रश्न राजशेखर तांकर केउ ग्रंथ रे उल्लेख करिसंती जे कविंकर रचना को सुरक्षित करी रखिबा निमित्त ग्रंथर अनुलिखन एकांत आवश्यक। राजशेखर तांकर काव्य मीमांसा ग्रंथ रे यह उल्लेख करछंती। लेखक द्वारा लिपिबद्ध रचना को कौन कहा जाए? उत्तर होची मूल ग्रंथ। किंतु मूल ग्रंथर नकल गुड़ी को कौन कहा जाए? ताको कहा जाए अनुलिपि बा प्रतिलिपि। संपादना कार्य कहा उपरे मुख्यतः निर्भरशील ना जे संपादक तांकर बुद्धि, विवेक, पाठ चयनर दक्षता, शब्दावलीर उचित प्रयोग, ज्ञान एवं कलात्मक दृष्टिकोण उपरे संपादना कार्यटा मुख्यतः निर्भरशील। पोथीर काल निर्णय सब किपरि करा जाइथाय ना पोथीरे थिबा राजांकर नाम नले राजत्व समय किंबा कौनसी ऐतिहासिक घटनावलीर वर्णना को आधार करी पोथीर काल निर्णय करा जाइथाय। गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न होला पुष्पिका काहाकू कहा जाए? ना पोथी लेखा शेष हो गले शेष रे लिपिकार जीए से कौन करती ना निज परिचय आदि जो केतक पंक्ति रे जोड़ी दियंती ताहाकू पुष्पिका बोली कहा जाए। तेणु ये पुष्पिका को इंग्राजी रे पोस्ट कलोफोन बोली मध्य कहा जाए। परवर्ती प्रश्न अध्यापक सुकुमार सेन को मतरे पुष्पिका कथाटीर कलोफोन अर्थर उत्पत्ति केउथिरे होइछे? उत्तर हेउचे जे लाउ कखारू आदि फलर सादृश्य हेतु ए जो पुष्पिकाटा को कलोफोन बोली कहा जिवा कथा अध्यापक सुकुमार सेन मत दियंती। पुरी रे विभिन्न मठ केउ केंद्र भाव रे बहु कालु चली आसुची ना मठ गुड़ी सांस्कृतिक केंद्र रूपे बहु कालु चली आसुची। परवर्ती प्रश्न नृसिंह चरित यही पोथीटी किए रचना करथिले? उत्तर जुगदास। राम रसामृत सिंधु यही पोथीटी किए रचना करथिले? कान्हू दास। नित्यानंद बक्सी पट्टनायक जाति कौन थिले? पट्टनायक माने निश्चित से जाति करण थिले। नित्यानंद बक्सी पट्टनायक घर केउठी थिला? तिगिरियार उपरगड़ बोली गोटे जगार थिला। परवर्ती प्रश्न होला जे बनमाली राजा समय रे किए प्रसन्न पुरुषोत्तम मंदिर देउलकरण कार्य नियुक्त थिले? उत्तर होची एही नित्यानंद पट्टनायक, नित्यानंद बक्सी पट्टनायक। विश्वभारती ओडिया पोथी संग्रह मध्य केउ पुष्पिकाटी अत्यंत उपादेय? उत्तर होची गुप्त भागवत। परवर्ती प्रश्न श्री पुरुषोत्तम बड़ देउल कार्य विधि पोथी लेखार अन्य एक उद्देश्य कौन? यार उद्देश्य है उत्तर सूरी मानू
मंदिर परिचालना विषय टी सचेतन कराइबा। ज्ञान विज्ञान सर्वश्रेष्ठ उपलब्धिर माध्यमटी कौन? उत्तर होछि साहित्य। कौन सी मूल रचनार संभाव्य शुद्ध पाठ निर्णय कहार मुख्य उद्देश्य? उत्तर होछि संपादनार। त्रुटि विच्युतिर निराकरण कहार उद्देश्य? उत्तर होछि शुद्ध संपादनार। पोथी पूजन केउ मानकर एक महत् परंपरा? ओडिया मानकर। केउ माने मंदिर रे पांजी पाठ करुथिले? देउलकरण। मादल पांजी केतोटी भागरे व्यक्त थिला? पांचटी भागरे। गोटे हला राजखंजा, आ गोटे देशखंजा, आ गोटे कर्मांगी, आ गोटे दिनखंजी, शेषटी हला चकड़ा। कविसूर्य बलदेव रथंक काव्य चंद्रकला यह कि प्रकार काव्य? उत्तर होछि यह एक असंपूर्ण काव्य। पूरा भव, पूरा भव यार अर्थ कौन? यार अर्थ होछि पुराणा घटना। पूरार आभिधानिक अर्थ ताले कौन? पूरार आभिधानिक अर्थ होछि जे प्राचीन बा अत्यंत प्राचीन। पुराण केते गोटी विद्यार अंतर्गत हो पारिछि? चतुर्दश विद्यार। पुराणर 5 लक्षण सहित परवर्ती काल रे केउं कथा गुडी को जोड़ी जाइछि? उत्तर होछि जे विभिन्न आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्पशुद्धि इत्यादि। वेद परे कौन रचना होइथिबा कथा कहा जाइछि? पुराण। पुराण संख्या केतोटी बोली कहा जाइछि? 18 बा अष्टादश। म अक्षर रे केतोटी पुराण अछि? 2टी। गोटे हला मत्स्य पुराण, आ गोटे हला मार्कंडेय पुराण। भ अक्षर रे केतोटी पुराण अछि? भागवत पुराण, भविष्य पुराण 2टी अछि। ब्र अक्षर रे केतोटी अछि? 3टी। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण। परवर्ती प्रश्न, पुराण रे जगत संपर्कित विभिन्न तत्वर आलोचना होइतिबारु ताकू कोन कुहा जाय? सेतिबें ताकू सर्ग बोली कुहा जाय। पुराण रे प्रलय संपर्कित वर्णना रहउतिबारु ताकू कोन कुहा जाय? प्रतिसर्ग कुहा जाय। पुराण रे राजा, ऋषि, देवता, दैत्य विशिष्ट व्यक्तिंकर संपर्क रे बा गुरुत्वपूर्ण वंश मानकर अवतरण करा जाउथबारु कोन कुहा जाय? वंश कुहा जाय। पुराण रे राजा तथा सृष्टि काल गुड़िकर समय काल निरूपणर नामांतरण को कौन कुहा जाय? ताकू कुहा जाय मन्वंतर। पुराण रे राजा, देवता, अन्य मानकर जो जीवन चरित, कार्यावली तथा वंशानुचरित मानकर प्रासंगिक आलोचना होइतबार ताकू कौन कुहा जाय? वंशानुचरित। परवर्ती प्रश्न, पुराण रे वर्णित सप्तद्वीप गुड़िक कौन कौन? जम्बू, प्लक्ष, शाक्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर। भागवत रे पुराणर केतोटी लक्षण विषय कहा जाय? सेगुडी कौन? ना 10टी लक्षण अच्छे बोली कहा जाय भागवत रे। पुराण विषय जे से सब 10टी लक्षण कौन? ना गोटे सर्ग, उपसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अंतराणी, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु, अपाश्रय एभली भाव में 10टी लक्षण पुराणर रही। महाकाव्यर इंग्राजी प्रतिशब्द कौन? एपिक। महाकाव्यर लक्षण प्रथम किए निर्देश करथिले? अरिस्टोटल। महाकाव्यर अनुप्रेरणा कौन? ऐशी शक्ति। पाश्चात्य रीति अनुसार महाकाव्यर संज्ञा कौन? ना महाकाव्य होची एक जातीयता व्यंजक आदि मध्य अंत समन्वित सर्गबद्ध वस्तुनिष्ठ गांभीर्यपूर्ण अखंड वर्णनात्मक काव्य। संस्कृत अलंकारिक मध्य किए महाकाव्यर लक्षण को निर्देश करछन्ति? दांडी एवं विश्वनाथ कविराज। महाकाव्य को केते भाग व्यक्त कराइछि? 2 भाग। गोटे हला स्वतःस्फूर्त महाकाव्य, आ गोटे होछि साहित्यिक महाकाव्य। वाल्मीकि, व्यासदेव, होमर केउं सब ग्रंथ तांकर सब महाकाव्य अंतर्गत? वाल्मीकि रामायण, व्यासदेव महाभारत, होमर इलियाड, ओडिसी ए सब जा होछि गोटे महाकाव्य। महाकाव्य रे केउ 3टी उपादान समावेश घटिଥାଏ? 3टीर गोटे हला ऐतिहासिक वीरगाथा, आ गोटे हला पौराणिक कहानी एवं आ गोटे हला लोकगल्प ए सब जाकर समावेश घटिଥାଏ। बालाड शब्दटी केउंथिरे आसीछि? बालाड माने ये होछि गोटे फरासी शब्द, अर्थ होछि जार नृत्य। बालेर बोली गोटे
ଫରାସୀ ଶବ୍ଦରୁ ବାଲାଡ଼ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନୃତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଉଳା ଗାଈ, ଏହା ସବୁ କେଉଁ ଏ କବିତା ଯାକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ଏସବୁ ହେଲା ଗାଥା କବିତା ବା ଆଗକୁ କୁହାଯିବ ବାଲାଡ଼। ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ସମୟରେ ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କବିତା ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶା। ଷୋଡ଼ଶାର ସମୟକାଳ କେତେ? ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଷୋଡ଼ଶାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଷୋଡ଼ଶେନ୍ଦୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଷୋଡ଼ଶାର ଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଷୋଡ଼ଶାର ଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ଗଣଜୀବନର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସାରର ପ୍ରାଥମିକ ଭିତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେ ହେଉଛି ଚଉତିଶା। ଚଉତିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁରୂପ ରଚନା କ'ଣ? ଷୋଡ଼ଶା। ଚଉତିଶାକୁ କେଉଁ ସବୁ ଭାଷାରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବଙ୍ଗଳାରେ କୁହାଯାଏ ଚଉତିଶାଟାକୁ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଏ ଅଖରାବଟ, ପାର୍ସୀ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆରବୀ ଏସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ଦିୱାନ, ସୁଫିମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତିରିଶା, ଆସାମରେ ଚତିହା ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାତୃକା ସ୍ତୋତ୍ର। କୋଇଲି ଗୀତିକାର ସମୟକାଳ କେତେ? କୋଇଲି ଗୀତିକା ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। କୋଇଲି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ଦୂରେଇ ସାଧାରଣ ଧର୍ମୀ ହୋଇଛି? ନା ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ସାମନ୍ତପଣର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାକୁ ଦୂରେଇ ସାଧାରଣ ଧର୍ମୀ ହୋଇଛି। ହଂସଦୂତ, ମେଘଦୂତ ଏସବୁ କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏସବୁ ହେଉଛି ଦୂତ କାବ୍ୟ। କେଉଁମାନେ ଦୂତ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ? ଗୋକୁଳ ଏବଂ ବଂଶୀଧର। ଦୂତ କାବ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଦେଶ କାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ରୂପ କ'ଣ? ଚିଟାଉ। ଚିଟାଉ ଗୀତ ଭଳି କବିତା କେଉଁମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ପଦ୍ମନାଭ, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଜେମା ଏମାନେ ସବୁ। ଚଉପଦୀରେ କେତେରୁ କେତେ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ? ଚଉପଦୀରେ 4ରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପଦ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ପୋଇ ରଚନା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 6 ପୋଇ, 7 ପୋଇ, 8 ପୋଇ, 9 ପୋଇ, 10 ପୋଇ, 12 ପୋଇ, 13 ପୋଇ, 14 ପୋଇ, 15 ପୋଇ, 25 ପୋଇ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୋଲି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ବୋଲିବା କ୍ରିୟା ସହ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି। ପୋଇ କେଉଁଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ସଂସ୍କୃତର ପଦୀ ଶବ୍ଦରୁ ଏଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ରଚନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ୍ୟା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଓଗାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଓଗାଳ। କେଉଁମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର। କେଉଁମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସବୁ ଭଜନ ରଚନା କରୁଥିଲେ? ପଞ୍ଚସଖା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଅନନ୍ତ, ବଳରାମ। ପଟଳ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଟଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଂଶ। କାହାର ରଚନାରେ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପଞ୍ଚସଖା, ଯୁଗର କବି ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ। ସ୍ତୁତି ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଏଥିରେ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କର ସବୁ ମହିମା ଗାନ ସହିତ କିପରି ବିପଦ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ସଂହିତାରେ। ମାଳିକା କେଉଁ ଯୁଗରୁ ସୃଷ୍ଟି? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରୁ। କାହାର ଅନେକ ମାଳିକା ଥିବାର ଜଣାଯାଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର। ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ନିୟମରେ ରଚିତ? କ ଠାରୁ କ୍ଷ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ଏଟା ରଚିତ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ କେଉଁ ଚମ୍ପୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନରେ ଢୁମ୍ପା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଢୁମ୍ପାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ। ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ସହିତ ବୋଲାଯାଉଥିବା ରଚନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଢମ୍ପା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନାରେ କେତୋଟି ଢମ୍ପା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 2ଟି, ଛୋଟ ଢମ୍ପା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଇଫୁଲ ଢମ୍ପା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ 2ଟି ଫଳା ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି? ଭ ଫଳା, ଜ୍ୟ ଫଳା। ଅନେକ ସମୟରେ ନକଲ କରାଯାଉଥିବା ପୋଥିରେ ଅକ୍ଷର ବା ଶବ୍ଦରେ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ବା ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ?
ନା ସେଥିରେ ପାଠର ବିକୃତି ଆସିଥାଏ। ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ରା ଲୋପ ପାଇଗଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେ ହେଇଯିବ ଶବ୍ଦ ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ସମ୍ପାଦନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସଂଯୋଜନା। ପୋଥି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପାଦନାର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ? ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାଳରେ କେଉଁ ପାଠ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାଏ? ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ପାଠ ଆସିଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା? କରଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଅନୁଦାର ପାଠ ଆଲୋଚକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ନା ପାଠକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଠର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ବହୁ ପୋଥିରେ ଥିବା ପାଠକୁ ପ୍ରାଚୀନ ପାଠ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କମ୍ ପୋଥିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ପାଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଠାନ୍ତର। ପାଠ ସମାଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ମୂଳ ପାଠ ବା ତା'ର ପାଖାପାଖି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଠକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଗଙ୍ଗାରାମ ଦତ୍ତଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟର ପୋଥି ଖଣ୍ଡିକ 1751 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା କବିଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରାଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପୋଥିଟି କେଉଁ ପ୍ରତିଲିପି? ଏହା ହେଉଛି ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରତିଲିପି। ପାଠଭେଦ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପୋଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଅରକ୍ଷିତ ପୋଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପାଠଭେଦ କେଉଁଥିରୁ ଘଟିଥାଏ? ନାନା ଧରଣର ପାଠ ବିକୃତି ବା ପାଠ ବିଚ୍ୟୁତିରୁ ଏଟା ଘଟିଥାଏ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗୋଟିଏ କାରଣ କ'ଣ? ନା ଲିଖନକାରର ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଅସତର୍କ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯିବ ଲିପିଦ୍ୱିତ୍ୱ। ଅସତର୍କ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଲୁପ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଦର୍ଶ ପାଠର ପଂକ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆଦି ସମାକ୍ଷର ଲୋପ। ଲୁପ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଦର୍ଶ ପାଠର ପଂକ୍ତିର ଶେଷରେ ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତ୍ୟ ସମାକ୍ଷର ଲୋପ। ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ, ବିସର୍ଜନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ର ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ପାଠ ପ୍ରାୟ ବିକୃତ ଏବଂ ମୂଳ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଧରଣର ପାଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ର ପାଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ବା ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ରାଜା ନିର୍ଘାତ କାହାର ବଂଶଧର ଥିଲେ? ଶମ୍ଭୁରାଣଙ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଥିର ପରିଚୟ। ଏ ଥିଲା MAOD 9 ବ୍ଲକ୍ 2ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି MCQ ପାଟର୍ନରେ ଆସିପାରେ। ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ MAOD ବ୍ଲକ୍ 3ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।